imuhang participation din ha sa simbahan. But if ang imuhang mindset is kana bang nakaset ng daan na kani akong gihimo sa gihimo dili sulod sa simbahan, even dinha sa ang panimalay, maskin mukaon ko, maskin inom ko, agad man maskin mag-unsa man ta dinha sa sulod sa panimalay ug sa simbahan is for the glory of God, then kana bang filled ta with joy and passion because ang Ginoo mismo ang kauban nato. So lahi ra jud kung mangalagad ka og mamuhat ka dinha sa iyahang buluhaton nga para sa Ginoo, og lahi ra gid pod kung kauban nimo ang ato ang buhi nga Dios. So lastly, in every action sa matag adlaw sa ato ang kinabuhi, sa maskin unsa nga ato ang sa ato ang nga ato ang himuon, once under sa kani nga prinsipyo, under sa kani nga motibo, any different nga mga bang maskin pag unsa ka maskin unsa ang mga tactic sa kaaway dinha nga ihang i-attack sa ato gamiton man niya usahay ang ato ang kauban sa simbahan, gamiton niya usahay even ang ato ang past, even ang ato ang kaugalingon. If kana bang if nasayod ta nga kaning ato ang ginahimo karon is dili ni para sa ato tungod ni kay kauban nato ang Ginoo, well dali ra kay sa ato do dili man ta makaingon nga sa tanang panahon dali ra kaayo lampasan ang mga pagsulay sa kinabuhi. Di man ta makaingon nga tanan dali ra kaayo isa lang ka snap human na, no, nasulbad na. Agi mga instances nga nasulbad na pero ang pain na gihapon, nasulbad na pero ang sitwasyon gina-process pa. But if we are doing it with the Lord, kaingon ta nga something gaan lang, gaan, because dili lang man kay kita. Kay kung moingon ta katong para sa Ginoo, buratag naghawid og dako nga palanggana para sa Ginoo, para sa Ginoo. Pero kung kauban nato ang Ginoo, buratag nagbaklay ba nga naghawid ikaw sa pikas, then ang Ginoo din sa pikas. Isirated kay. So salamat sa Ginoo because kani nga mensahe dili lang kay para sa inyo kundi para pud ni siya sa ako apan sa pag-study nako ani diri nako na realize nga Lord, grabe ang leading nimo sa ako diri sa Takol Alliance Church. Nga usahay kana bang diri ra pud nako na realize nga ang nganong ing-ani ka lang aggressive. Do na ay mga panahon nga bang maluya ka tungod kay sa short nga time para sa buluhaton. But nakaingon ko sa kong Lord, nganong nakaabot ko og pila ka bulan ako lang. Because even before sa maabsi, ang ako ang mindset is kana bang kauban ako ang Ginoo sa kanila. Kauban ako ang Ginoo sa kanila. So challenge na ako sa matago sa karon, na mga panahon nga makalimtan nato nga kauban mo din ako ang Ginoo. It doesn't mean nga kauban nimo ang Ginoo, permanente nimo na mahinumduman nga kauban nimo ang Ginoo. Na mga panahon gamiton sa kaaway ang mga sitwasyon sa kinabuhi aron malimtan nimo na. Pero nauna na to sa kanunay nga maabot man ang panahon, sulayan ta sa kinabuhi. Mabug-atan ta sa mga load sa ato ang kinabuhi. Mabug-atan ta sa mga unnecessary nga mga ginabakpak na to. Hinumduman na to kanunay nga kauban nato ang Ginoo. So karon kauban nimo ang Ginoo, unya kauban nimo ang Ginoo, unya sa imong pagtulog kauban nimo ang Ginoo, ug ugma hantod sa hangtod kauban nimo ang Ginoo, kauban nato ang Ginoo. Mag-ampot ta. Lord, salamat sa imong tulong. Indeed, kami Ginoo, ay mga panahon nga malimtan namo nga kauban man day kanamo, malimtan namo Ginoo tungod sa problema sa kinabuhi nga naaman day ka kauban namo. But Lord, salamat because nasayod mi nga dili ra gyud pud minimo ibutang sa sitwasyon nga makalimtan ka namo. Ug salamat Ginoo tungod kay karon gipahinumduman nimo kami sa tanan namong pagahimuon, maskin naa sa balay or naa sa simbahan, sa pagpangalagad man Ginoo or sa amo ang mga personal nga kinabuhi. Himuon namo nga kauban ka Ginoo. Himuon namo alam sa pagpasidungog sa imong pangalan. Salamat Ginoo. Kanunay ka nga magauban ka namo. May continue Ginoo nga hupay sa kasing-kasing sa matag usa nga naa diri karon. Nakita nimo Lord nga kung unsa ang kabug-aton beside sa mga smile nila Ginoo.
nakita nimo ang ilang kasing-kasing, ang ilang hunahuna kung unsa Ginoo ang mga kabuk-aton nga ilang ginadala-dala, even Ginoo grabe kadagko ang ilang mga smile, naagid na Ginoo sa kasing-kasing. But Lord, continue to remind them, aga ka sila Ginoo, nga sa ilahang pagpangalagad o pagkinabuhi Ginoo, kauban kanila sa kanon. Thank you Lord. Continue ka Ginoo nga tabang sa matag anaa dinhi Ginoo. Mga adunay gimbug-aton nasa ayod mi Ginoo nga as it is written dinaa sa imong mga salmo, close ka to those who are broken hearted, close ka Ginoo sa katong mga individual nga adunay mga dinagko nga mga problema. That's why Lord, tabangi kami matag karon ug unya because dili namo Ginoo masiguro kung antod kanos Ginoo ang strength nga naa kami. That is why Lord, liko na kami sa kanunay. Salamat Ginoo, dalagod ka sa way katapusan in Jesus name. Amen.